Injustice 2 inde hos Warner Brothers. Og til de her, måske har spillet Injustice, så er det jo sådan lidt en twist på deres Mortal Kombat-spil, bare med Superman og Batman, hvor man kan lave sådan en sweet supermove og slå folk op i rummet og så ned på jorden igen. Det nye Injustice 2 er sådan, at du kan equippe udstyr, som ændrer dine stats og ændrer, hvordan din karakter ser ud. Det virker meget så, at det er sådan lidt RPG-agtigt, og det er en customize sin Superman lidt, så han ikke selv så åndssvagt ud, som Superman altid gør. Det virker sjovt, altså det føles rigtig, rigtig meget som at spille det første Injustice, men det føles lidt mere som om, at der var der er flere sådan decideret triggered abilities, sådan, her Gorilla Grodd, han kan jo slå lidt, og så kan du trykke på knapper, og så kan han lave sådan nogle telekinetiske angreb og sådan. Det virkede meget cool. Det så pænt, og det kørte godt, og så kan også PC-versionen, jeg spillede. De viser ikke noget som helst af historien rigtigt, men det skal nok blive godt, tænker jeg, fordi det var et eller andet. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide det, jeg glæder mig rigtig meget til at udkomme til at spille det, og tæske Superman lidt, for han ser så dum ud. Harley, you're losing control. It's part of my charm. Stop trying to kill me, will ya? Again! New Harley, same crazy. Vi har lige været inde hos Ubisoft og set på et nyt spil, som jeg ikke rigtig havde hørt om før, der hed For Honor. De fortalte os ikke særlig meget om spillet, men de gav os bare lov til at spille det, så jeg kan selv være prøvet. Vi var en gruppe af krigere, der skulle forsvare et vikingefort. Jeg spillede som en samurai, og andre spillede som andre store krigere. Det var rigtig hektisk og rigtig intens og sjovt. Det fangede virkelig godt oplevelsen af, og to fjender, der står og danser rundt om hinanden med en svær og forsøger at få hug ind. Meget kosis til at starte med, men i takt med, at vi lærte at arbejde bedre og bedre sammen, så blev det også mere og mere intenst og sjovere. Og det endte naturligvis med, at vi vandt, fordi hvad ellers? Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det her igen, så For Honor. Jeg har lige været inde i bygningen her bagved at besøge Relic Entertainment for at se på det nye Dawn of War 3. Det er lidt sjovt, de er gået lidt tilbage, fordi i toeren gik de hen til små squads og fjernede meget den her store strategifornemmelse. Det er det, de så valgte at gå tilbage til i 3'eren, så det er meget store hære, og det er meget ekstremt, og bomber og missiler og sådan noget, der flyver over det hele. Det er stadig meget langsomt i forhold til sådan noget som StarCraft, som er meget hurtig real-time strategy, men jeg tror, det er en rigtig fed singleplayer-oplevelse af, hvad jeg har set indtil videre. Og så var jeg den bedste derinde. Jeg var den allerbedste. Jeg var så god. De sagde, jeg var god. I shall have no mercy. What kind of approach did you want to take with Dawn of War 3? Yeah, so when you sit down to make a sequel, you spend a lot of time looking back at the previous games and then looking forward to what you want to accomplish. One of the big things we wanted to do was bring back the large armies. We sort of felt that that was what best captured the fantasy of Warhammer 40,000 and Dawn of War. It really continued to resonate 7-10 years after it launched. But we also wanted to bring in some of the hero gameplay from Dawn of War 2. And so then the big challenge became, how do we bring those two things together and make something new that stands on its own? We really also wanted to
increase the amount of the clarity and the player agency in the moment-to-moment gameplay. We really wanted people to be able to understand what was happening on the field, even when there's, you know, all these like orbital lasers going off and everything, and really feel like they had control of what was happening. So that's really where our efforts have been spent, and I'm really proud to say that it paid off. The base building, there's some base building? Yeah, we brought back base building. Really, that was ultimately that was because we wanted to do those large armies again. And from a gameplay perspective, base building has been in RTSs since the beginning for a very good reason, in that they allow you to pace out that experience. You know, you can't build the whole army at once, you have to build up. It also gives really good sort of targets for the opponent. They're not building bases, they're calling them down from orbit and they're smashing into the ground and drilling into the ground with rockets because Warhammer. I'm a long-standing 40K fan. You know, I fell in love with it 30 years ago or so. And I came to Relic to work on 40K games. So it's a playground that I love playing in. You know, I think one of the keys to that property is understanding that although it's very serious within it, you know, if you live in that setting, it's, you know, everything's very serious, but it has a sort of satirical heart, right? It like comes from that same sort of weird place that Judge Dredd does, and other properties of that time and place that have a certain amount of social commentary, but not always in the most obvious way. So embracing the sort of weird corners and dark corners of the property is really how I think you can tell the most exciting stories in there. So we have one single player campaign that rotates points of view. So you play the first mission as Space Marines, the second mission as Orcs, the third mission as Eldar, then back to the Space Marines, and so on. So that allows us to have a really interesting structure where the player knows a bit more than the protagonist, because he or she's seeing all the perspectives. And you can do things like set up a situation as the Eldar and pay it off as Space Marines. It makes for some fun narrative opportunities, and it also means that as you play through the campaign, you'll get to know all three of these armies equally, rather than it being a game about the Space Marines plus there's some other races. We really wanted it to be about all three. In the face of death, I shall have no remorse. Vi har lige været inde og set Tekken 7 hos Bandai Namco. Ja. Og det var først en præsentation, så var der noget hands-on, hvor vi fik lov at spille lidt. Og jeg slet ikke fik banket kusin i Tekken igen og igen. Det skete ikke. Tekken 7 grundlæggende det nye ved det. Jeg var ude i Japan, jeg gad en længe, men den her version til hjemme, det nye det er sådan, at det udkommer på PS4, Xbox One og på PC for første gang. Det lavede Unreal Engine 4, hvilket jeg synes er rimelig cool, for spillet så super flot ud og kørte rimelig godt. Og også PC-versionen, fordi vi crashede det ude i Windows på et tidspunkt, men det kørte godt, så det gør det højst synligt også på konsollen. De siger i hvert fald også, at de satte sig, de sigter efter 60 frames per second på konsollen. Der er en story mode i det, som er nyt for Tekken, udover fjollede sekvenser, hvor folk vil skulle ud i rummet og kaste ned i vulkaner og han der shopper eller noget. Der er sådan en alvorlig story mode nu, som handler om de her Mishima-folk, altså Ayachi og Kasuga og sådan, som minder rigtig meget om de seneste Mortal Kombat-spils story mode, hvor det er en cutscene, flydende ind i kamp, og så cutscene igen. Det så cool ud, det var meget lidt, jeg så af det, men et lovspil som Akuma fra Street Fighter. I liked it. Excellent!
Så var vi også inde hos Ubisoft for at se på Watch Dogs 2. Jeg må indrømme, at jeg aldrig fik spillet det første, selvom jeg egentlig synes, det så lidt interessant ud. Nu har jeg så prøvet 2'eren, og jeg må indrømme, at jeg var rigtig positivt overrasket. Det var meget sjovt at løbe rundt som denne her terrororganisation af psykopat-hackere, der dræber alt og alle, de kommer i nærheden af. For jeg ved ikke rigtig, hvad de skulle have gættet på at overtage verdensherredømmet. Det virkede som en meget dyster organisation, de drev. Jeg var nede i et lagerhus og sprang nogle mennesker i luften, og så senere hen afledede jeg nogle hunde med elektricitet. Så alt i alt var det en rigtig behagelig oplevelse. Vi har lige været inde og se Civilization 6, og jeg kom til at kalde det for Civilizations. Så det. Vi har lige været inde og se Civilization 6 herinde hos 2K. Det er lidt svært at vide helt nøjagtigt, hvad nyt der var ved den oplevelse. Man kan sige, at de har tilføjet en ny del, hvor man kan vinde spillet gennem religion, ligesom man før kunne i kamp. Og så har de tilføjet nogle nye karakterer til spillet. Nogle af dem er karakterer, som egentlig har været med i andre spil. Men det var i hvert fald det. Og jamen, det så dejligt og spændende ud, men jeg kan også sagtens gå hjem og spille 5'eren, hvis det skal være. We are the explorers, the inventors, the architects of change, the builders of a better tomorrow. Jeg har lige været inde og prøve en ved Ubisoft Star Trek Bridge Crew, som er sådan en kooperativ VR-oplevelse, hvor der er en, der er kaptajn, som giver ordre til de andre, og jeg fik lov at styre skibet, så jeg fløj rundt og warpede og sådan noget. Og som en Star Trek-fan mig selv, så var det faktisk rigtig, rigtig sjovt. Det var sådan en rigtig, det man kalder immersive experience, hvor man bare bliver trukket ind i det, og så er ligesom at være der selv. Så det virker måske lidt for simpelt, måske, men det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Men jeg glæder mig til at se mere omkring det. That doesn't sound good. It's a Klingon. Red alert. Preparing to warp. We're under attack. We have been waiting in anticipation for so long for the technology of virtual reality to catch up with where we imagine we should be and where we all want to go. Line us up for warp, please. We have full power. Ensign, as soon as you can get us the hell out of here, I'd be most grateful. This was really incredible. Hull is down to 20%. Come on, y'all. Punch it. As soon as you can. Here we go. It's your own Star Trek experience in a virtual world where you can hang out with whoever you want. And that's a pretty good deal. I think we can make it out in time. Keep going to the right. All right, that star's gonna explode any minute. We got 30 seconds to get out of here before we die. Woo! Woo! Nice. You guys are awesome. Thank you so much. See how many people we saved today.
stjæle en bil, snige sig ind på hotel og skød sig op igennem hotellet og smadre det hele og smadre en fyr af et vindue. Det ligner Sleeping Dogs, synes jeg. Det er super pænt, men sådan, strukturen virker lidt som om det er Sleeping Dogs. Sådan en sandkasseverden, hvor du bare slet kan lege og egentlig godt kan have det lidt fjollet, selvom det er et rimelig alvorligt spil også. Så spillet har helt klart en hel masse sjæl, så der er enormt god musik og rigtig meget af det. Det er sådan et officielt soundtrack med rigtig musik, der virker til at være godt brugt til radiostationer i spillet. Det ligner som musikken, hvis det var den musik, der rent var sådan, at du er i kamp og sådan en lille mission. Den var sådan meget jazzet og sådan soulfuld og super cool, synes jeg. Jeg elsker den her setting og hele ideen med sådan den sorte mafia over for den italienske mafia. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det ser voldeligt ud, det ser sjovt ud, det ser flot ud, og det er et open world-spil med biler og guns, så det er altid lidt noget for mig. Now when I was a little boy, at the age of... Back up to Lone Dock. I'm with you, Pop. You might pour on one more though. Couldn't pull it off without you, Sammy. og se på Space Hall Deathwing. Et nyt spil i Warhammer 40.000-universet, lavet af udviklerne af Divine Cybermancy. Det er jo som sådan lidt baseret på brætspillet Space Hall, men det er et shooter i real time, ikke noget strategi som sådan, hvor du render rundt på de her store Space Halls og kæmper mod Gene Stealers. Forfærdelige folk. Spillet så som sådan meget flot ud med en rimelig lækker æstetik, specielt deres zoom-in så rigtig lækker ud. Jeg kan godt være nervøs for, at det bare bliver en lidt generisk Left 4 Dead-klon, men det var ikke det, påstod det var. Hvor mange rollespilselementer, det virker der heller ikke til at være så meget af, så i sidste ende ved jeg faktisk ikke helt, hvor jeg har det her spil. Men det ændrer faktisk ikke på, at jeg glæder mig lidt til at se, når det kommer senere i år. Jeg har lige været inde ved Bethesda og prøve Fallout 4 og Doom til VR. Det var rigtig sjovt. Det var måske sådan en lille smule ensidigt. Det var ikke sådan den store sådan spilmæssige udfordring, men det er altid sjovt at prøve noget VR. Så var vi inde hos Bethesda og se på Dishonored 2, efterfølgeren til Dishonored. Jeg spillede det første Dishonored og kunne rigtig godt lide det, men jeg må indrømme, at jeg aldrig nogensinde nåede at komme hele vejen igennem det. Og andre ting, der skulle spilles åbenbart. Det her synes jeg dog stadigvæk så rigtig interessant ud. Dejlig artstyle fra det sidste spil, og et helt nyt område, man kan udforske. Nogle seje egenskaber, hvor man kan dræbe flere folk på en gang og løbe rundt som en skygge på jorden og sige det var meget interessant egentlig. Så kan man spille som en kvindelig karakter, så yay! Holy shit! Spill your blood. Come on, show yourself. We're all waiting for you. What? Det næste, vi var inde og se ved Bethesda, var Prey. De viste lidt til E3, men fik ikke
installation. Så sådan en creepy space station, og så var der en masse gadgets og alle mulige underlige ting, man kunne lave sig om til en kop. De lavede sig om til en kop, og så kravlede igennem sådan et lille sted. Der var en masse underlige ting, og stikke sig selv i øjet for at opklæde sig. Det var lidt creepy. Lars synes, det var mere creepy, end jeg gjorde, men det så i hvert fald rigtig fedt ud. Jeg har lige været inde og spille Destiny Rise of Iron. Det står der ikke lige der, men det er det, det hedder. Det var en lang gameplay session, hvor jeg først fik lov at spille 2 multiplayer matches i en ny mode for Supremacy, og så et strike sammen med 2 andre. Jeg vandt selvfølgelig helt meget multiplayer og i striket. Jeg var pissegod. Der kommer helt klart noget gameplay fra det her billeder, som det programmet nu senere, hvem ved. Derudover lavede jeg et interview med en fyr, Jesse, som har lavet concept art til Destiny, og det var et rigtig godt interview, og det kommer her. Det er super. Det er super faktisk. Det er egentlig ret godt. So my name is Jesse Van Dyke. I work at Bungie, and on Rise of Iron, I was concept art lead. Rise of Iron really is sort of the next big chapter in this story of Destiny. It's the next great adventure we're going to take you on. It is packed with tons of stuff, new fun stuff to do. There's a new campaign. There's a new raid. There's a new strike. Actually, there's 3 new strikes. One of the most significant additions as well is that we're offering private matches, which basically means that unlike previously, players are now able to fully sort of customize the way they want to play the Crucible. We're very excited with sort of all of the new additions that we've packed into this product. What other perversions are they planning? Vi har lige været inde ved Focus Home Interactive og se Vampyr, eller Vampire, som er et action-adventure RPG-spil. Det er sat efter 1. verdenskrig og foregår i London, hvor du spiller som en vampyr, der tilfældigvis også er læge. Du bevæger dig rundt i forskellige zoner, hvor du enten kan vælge at slå alle omkring dig ihjel, eller hjælpe dem, som er blevet syge af den spanske influenza. Det så rigtig interessant ud, og jeg er meget nysgerrig på at se, om det rent faktisk vil fungere, det her koncept, eller om det bare går hen og bliver lidt teatralsk og fjollet. You're mine, Vermin! Little Nightmares, the kind of game it is really is we've had to invent a new genre because we found as we were developing the idea that it didn't really fit comfortably in any genre. Something that we're quite happy about. We didn't want it to be pure horror or pure twee platformer. There's a lot of elements really that go into it. So we just called it Suspense Adventure, which we think captured the essence of what we're going for. And it's about a girl called Six in a yellow raincoat who wakes up in this awful place and wants to escape, and she kind of has a little bit of fun while she's doing it, which is a strange thing to say, but it's not all gloom and doom. You know, kids can find something exciting and adventurous in the strangest of places. It's
should use the word grotesque because that's one that I've kind of enjoyed from the beginning. Because again, it doesn't come with feeling. It's not evil. It's not like horror in the same way. Something grotesque. It brings to mind things like Roald Dahl. Those stories were grotesque to me, and there was always fun in that as well. It wasn't just about kind of blood and gore and all that kind of just bad taste. It's kind of, I mean, in the end it is just meat, but it's also there's something utterly disgusting about that. The history of torture can answer the question to this kind of transition from Little Big Planet to Little Nightmares. When we founded the company, or actually when we started working together as a team of students back in 2004, we were very dark, and the stuff we made was very dark. Then we started working together with Sony on their IPs, and of course then we had to adapt to that. But if you look at the games we've done, especially Little Big Planet for PlayStation Vita, you can see hints of torture DNA in that game. The characters to the surface. maybe not in that way, but you can definitely see our take on that franchise, but still being true to Little Big Planet and their fans. So it's been with us all this time, and now we kind of can just make the game. This is the game we want to make. Yeah, exactly. But if you look at Little Big Planet, for example, that's a wide range. You know, you have the kids, but you also have the adults that love creating levels and also, well, the whole story and platforming. With our game, we're narrowing the window, but still, I think our kind of age, the average rate of torture is about, I think it's 30. I think I pushed that age up a bit. You're way too old. And I think definitely that age group, like 20 up to 40, would love this kind of game. But I think we will reach the lower ages as well because of the art style and the atmosphere, and also the game mechanics. There's kind of a grim joy in that, really. I think when you're talking about your nightmares, it's never nice at the time, but afterwards, it's like the same as when people go on roller coasters or watch horror movies. It's like you don't want to look, but you can't help looking, and there's something really nice about that. And obviously, bringing the kind of the childlike, playful element into that, hopefully, just kind of calms it down a little bit. Because you don't want to just have this kind of one feeling. If you're just terrified the entire time, you stop feeling it in the same way. So it's really important to balance that and to let you enjoy yourself, so that when